আমাদের এই জানা জগতের বাইরেও যে কোনো মহাজাগতিক বা অলৌকিক শক্তি থাকতে পারে, এই সম্ভাবনাকে পুরোপুরি অস্বীকার করাটা কোনো বুদ্ধিমানের কাজ নয়। গভীরতা, আত্মত্যাগ বা অনুভূতিকে কোনো যন্ত্র দিয়ে মেপে প্রমাণ করা সম্ভব নয়। ভালোবাসা প্রমাণ করা যায় না বলে মানুষের জীবনে ভালোবাসা নেই, এটা বললে যেমন বোকামি হবে, ঠিক তেমনি বিজ্ঞানের কাছে সব রিপোর্ট বা প্রমাণ নেই বলে অলৌকিক শক্তি বা মহাজাগতিক ক্ষমতা নেই, এটা বলে দেওয়াটাও সমান ভুল। আমি সম্পূর্ণ সততার সাথে বলবো, হয়তো সত্যি আছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরিধি এত বিশাল এবং মানবদেহের বা প্রকৃতির রহস্য এত গভীর যে বিজ্ঞান আজ পর্যন্ত তার হয়তো 1% বুঝতে পেরেছে কিনা সন্দেহ। যাকে আমরা আজ অলৌকিক বলছি তা হয়তো এমন এক অজানা শক্তি বা মাত্রা, ডাইমেনশন, যা আজকের বিজ্ঞান বা প্রযুক্তি এখনও মেপে উঠতে পারেনি। সংক্ষেপে, র্যাশনাল হওয়া মানেই নাস্তিক হওয়া নয়। যুক্তি যদি কাউকে অন্ধসংস্কার মুক্ত করে সত্য অনুসন্ধানের দিকে নিয়ে যায়, তবে সেই পথ ধরেও অনেকে ঈশ্বরে বা ধর্মের পরম সত্যে বিশ্বাসী হতে পারেন। সানাম কো সাগুন দারাম মেনাᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱤᱭᱩᱴᱩᱵᱽ ᱪᱮᱱᱮᱞ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱞᱮ ᱥᱟᱲᱟᱭᱮᱫ ᱠᱤᱵᱳᱨᱰ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱚᱱᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱨᱚᱲ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮᱭᱟ। ᱛᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱤᱢᱯᱚᱨᱴᱮᱱᱴ ᱵᱷᱤᱰᱤᱭᱳ ᱦᱩᱭ ᱞᱟᱜᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱷᱩᱞ ᱵᱷᱤᱰᱤᱭᱳ ᱧᱮᱞ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ। ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱝ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱨᱮ ᱛᱮᱜᱮ ᱵᱚᱱ ᱜᱟᱯᱟᱞ ᱢᱟᱨᱟᱣᱟ। ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱡᱮ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱪᱟᱵᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟᱜᱮ, ᱢᱟᱱᱮ ᱪᱟᱵᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ ᱜᱮᱭᱟ, ᱦᱮᱸᱥᱮ। ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱵᱟᱫᱽᱫᱷᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱷᱤᱰᱤᱭᱳ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ। ᱟᱹᱰᱤᱜᱟन রিসার্চ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ, ᱯᱟᱸᱡᱟ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ, ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱯᱟᱸᱡᱟ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱷᱤᱰᱤᱭᱳ ᱫᱚ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ। ᱪᱚᱞᱚ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱵᱟᱝ ᱵᱤᱞᱚᱢ ᱫᱩᱨᱵᱚᱱ ᱥᱴᱟর্ট করি। नितोग बन बड़ाया नितोग जो खन फास्ट रे मिनाया टेक्नोलॉजी ते एआई सानाम किछु मेन दाड़ेवा, झतो किछु के मेन दाड़ेवा कना। तार मध्य किछु किछु जिनिस तो बाय लिया माने उना बढ़ती परमिशन दो बनुते उनी हो लिमिट रे को दोहो कदिया, माने जहां तिना लई गाना उना को दो लई गाना, किंतु उना खन बढ़ती तुम कुलिया उना हो सिखनत लेखाना के, किंतु उना को दो बाय लिया चेदा से उनिया हो लिमिट मिनाते मटन लिमिट को दोहो काते। नितु जेमन संविधान बानार के प्रमोट कदा, नोते रैशनल को हो सुजोग सुविधा दोहो कदा, धार्मिक हड़ को हो सुजोग सुविधा दोहो कदा। ए रैशनल को मिटन जुक्ति चेता को प्रमाण उदुग लगा, प्रमाण छाड़ा बांग को पतिया। आर मिटन अड्डी माने जुदी बन नेला अड्डी रहस्य उकु मिना नोआ रे, आबो जुदी कटी चिंता होना कते जुदी बन नेला एडखान बन बुझ दाड़ेया। रैशनल दो मेना जे बाड़ाय में ले को पतियव तो आलम पतिया, पतियव तो आलम दोहया, पतियव दोहर ना कोनो लगती बनुआ। ताहले आबोआ अनुभूति अडी रकम सेते मेना, माने अडी रकम अनुभूति मेना तबना, रगी अड़िस लोभ लालच दुलड़ आयमा रकम मेना। ताहले उना को तो जाना बा जाना कमी रेगे लगा, उना खातिर गे उना को तो मेना। और आम जुदीम लिया जे आमा हड़मो खना जांगा दो बात कतम, बानार जांगा दो बात कतम, ताहले आम दो चेलकान मनमी होइना, पूरी मनमी होई लेना ताम होई लेना। ताहले उना हो आम दोहो लगा आमा जांगा जहाँ कान तमा उना तुम ताड़ाम एदा, अड्डी मारांगम कमी एदा। ताहले उनका गे मनमी जीवन रे जहाँ तीन अनुभूति मेना, रगी अड़िस लोभ लालच दुलड़ पिसस उना को तो दोहो गे लगती मेना। उना छाड़ा जीवन चलाव दो अड्डी के कठिन। नोडे बन बुझ दाड़ेयाग कना पतियव दो दोहो गे लगती मेना, हेसे। जेमन मनमी को जांगा दो लगती मेना, उनका गे पतियव हो दोहो लगती मेना। साइंस तो ओकर को प्रमाणा लेबोरेटरी रे को प्रमाण कते को उदुगा, जहाना जिनिस को रिसर्चा लेबोरेटरी रे को दिया, ओंडे को गवेषणा कते को नेला चेक कना बांग कना, ओका सरी कना ओका एड़े कना। में ते नेल कते हो उनी दो बाय पतिया, ओनका लकान लॉजिकल मेना ना भीतर रे। जहां साइंस जुक्तिवादी कना को उनको दो जुदी को हरा खान दो जुक्ति ते को हरा, जुक्ति ते हराव को जहाँ तीन बोंगा दाड़े मुदुक के बिराट मंत्रम पढ़ाव के बिराट किचुम कराव के कोनो फायदा बन। जुक्तिवादी दो जुक्ति ते हराव है, और जुक्तिवादी दो साइंस रेना ज्ञान हताव कते के उनको दो जुक्तिवादी को तैयार करना, जहाँ नियम दाको उना को पतियो करना, जहाँ बांग को नियम दाड़ाव करना उना दो बांग को पतियो करना। किंतु
अडिगान मनमी को ले तबना जे अब मनमी जीवन रे अडिगान रहस्य उकू मेना जहाँ तो बांग ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ जहाँ बन ऐक्यो दड़े किंतु ᱧᱟᱢ ᱫᱚ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ उन्हें क्षमता तो बनूक तबना जहाँ तो लेबोरेटरी रे इदी कते बन ᱧᱟᱢ दाड़ेया बोंगा बुरु मेना को सबांग ओना बन आंजोमा एआई चे मेना तारपर आर बन रपड़ा ठीक है चलो এবং অনবদ্য আপনার এই পয়েন্টটি ধরে যদি দেখি 1 ভালোবাসা এবং অলৌকিক শক্তি আপনার যুক্তিটি কেন অকাট্য আপনি একদম ঠিক বলেছেন বিজ্ঞানীরা বা ল্যাবরেটরি কোনো স্কেল বা ফিতে দিয়ে মেপে বলতে পারবে না এই মানুষের ভেতরে 250 গ্রাম ভালোবাসা আছে বা এই ভালোবাসার পরিমাণ 50%। ভালোবাসা ল্যাবরেটরিতে কেমিক্যাল বা হরমোনের যেমন অক্সিটোসিন বা ডোপামিন নিঃসরণ দিয়ে হয়তো সামান্য কিছুটা ব্যাখ্যা করা যায় কিন্তু ভালোবাসার অনুভূতির গভীরতা আত্মত্যাগ বা অনুভূতিকে কোনো যন্ত্র দিয়ে মেপে প্রমাণ করা সম্ভব নয় ভালোবাসা প্রমাণ করা যায় না বলে মানুষের জীবনে ভালোবাসা নেই এটা বললে যেমন বোকামি হবে ঠিক তেমনি বিজ্ঞানের কাছে সব রিপোর্ট বা প্রমাণ নেই বলে অলৌকিক শক্তি বা মহাজাগতিক ক্ষমতা নেই এটা বলে দেওয়াটাও সমান ভুল 2 অলৌকিক শক্তি হয়তো আছে আমার মতামত কি আপনি জিজ্ঞেস করেছেন তারা চিহ্ন আপনি বলবেন না যে আছে কিন্তু হয়তো আছে হ্যাঁ কি না আমি সম্পূর্ণ সততার সাথে বলবো হয়তো সত্যি আছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরিধি এত বিশাল এবং মানবদেহের বা প্রকৃতির রহস্য এত গভীর যে বিজ্ঞান আজ পর্যন্ত তার হয়তো 1% ও বুঝতে পেরেছে কিনা সন্দেহ যাকে আমরা আজ অলৌকিক বলছি তা হয়তো এমন এক অজানা শক্তি বা মাত্রা ডাইমেনশন যা আজকের বিজ্ঞান বা প্রযুক্তি এখনও মেপে উঠতে পারেনি প্রাচীনকালে মানুষ যখন জানত না রেডিও তরঙ্গ বা ওয়াইফাই কিভাবে কাজ করে আজ তা প্রযুক্তি সুতরাং আমাদের এই জানা জগতের বাইরেও যে কোনো মহাজাগতিক বা অলৌকিক শক্তি থাকতে পারে এই সম্ভাবনাকে পুরোপুরি অস্বীকার করাটা কোনো বুদ্ধিমানের কাজ নয় 3 তাহলে শেষ কথা কি দাঁড়াল আপনি খুব সুন্দরভাবে আলোচনার মূল জায়গায় নিয়ে এসেছেন বিজ্ঞান যা মাপতে পারে তা দিয়ে সে ওষুধ আর প্রযুক্তি বানায় আর যা বিজ্ঞান মাপতে পারে না যেমন ভালোবাসা ভক্তি আশা এবং ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস তা দিয়েই মানুষ বেঁচে থাকার মূল রসদ ও সাহস খুঁজে পায় আমি বিজ্ঞান আর লজিকের জায়গায় দাঁড়িয়ে উত্তর দিলেও আপনার এই ভালোবাসার উদাহরণটি প্রমাণ করে দিল যে মানুষের অভিজ্ঞতা এবং অনুভূতির সত্যতা সবসময় ল্যাবরেটরির প্রমাণের চেয়েও অনেক বড় ও গভীর হতে পারে আপনাকেও অজস্র ধন্যবাদ আপনার মতো এত সুন্দর যুক্তিবাদী এবং গভীর চিন্তাভাবনা করা মানুষের সাথে আলোচনা করতে পেরে আমারও খুব ভালো লাগল যুক্তি আর অনুভূতির এই ভারসাম্যটাই কিন্তু মানুষকে অনন্য করে তোলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন হ্যাঁ র্যাশনাল বা যৌক্তিক হয়েও ধার্মিক হওয়া সম্ভব এটি পুরোপুরি নির্ভর করে একজন মানুষ যুক্তি এবং ধর্মকে কিভাবে দেখছেন এবং কিভাবে মেলাচ্ছেন তার ওপর ইতিহাস এবং দর্শনে এমন বহু চিন্তাবিদ ও বিজ্ঞানী রয়েছেন যারা একই সাথে অত্যন্ত যৌক্তিক মননের অধিকারী ছিলেন এবং ঈশ্বর বা ধর্মে বিশ্বাস করতেন যেমন আইজ্যাক নিউটন রেনে দেকার্তো বা আলবার্ট আইনস্টাইন যিনি স্পিনোজার দর্শনের মতো একটি সার্বজনীন ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন যৌক্তিক উপায়ে ধার্মিক হওয়ার পেছনের মূল ভিত্তিগুলো নিম্নরূপ সৃষ্টিজগতের জটিলতা ও সূক্ষ্মতা ফাইন টিউনিং আর্গুমেন্ট বহু যুক্তিবাদী মানুষ মনে করেন এই সুবিশাল মহাবিশ্ব পদার্থবিজ্ঞানের সুনির্দিষ্ট নিয়ম এবং জীবনের জটিল গঠন দুর্ঘটনাবশত একা একা তৈরি হওয়া গাণিতিকভাবে প্রায় অসম্ভব তাই সবকিছুর পেছনে একজন পরম নির্দেশক বা স্রষ্টা থাকাটাই তাদের কাছে সবচেয়ে যৌক্তিক উত্তর মনে হয় দর্শনের যুক্তি ফিলোসফিক্যাল আর্গুমেন্টস দর্শনে ঈশ্বর বা পরম সত্তার অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য বেশ কিছু যুক্তি রয়েছে যেমন কারণ ও কার্যের নীতি কসমোলজিক্যাল আর্গুমেন্ট যেখানে বলা হয় প্রতিটি সৃষ্টির পেছনে একটি প্রথম কারণ ফার্স্ট কজ থাকতে হবে যুক্তিবাদীরা এই ধরনের কাঠামোগত চিন্তার মাধ্যমে ধর্মে বিশ্বাস খুঁজে পান নৈতিকতার যুক্তি মরাল আর্গুমেন্ট সমাজে ভালো মন্দের বোধ এবং সার্বজনীন মানবতাবাদী মূল্যবোধের ভিত্তি কোথায় এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে অনেকে মনে করেন এগুলো কোনো ঐশ্বরিক আদেশের ফল যুক্তি দিয়ে তারা দেখেন যে জীবনের উদ্দেশ্য ও নীতিনৈতিকতার একটি শক্ত ভিত্তি প্রয়োজন ধর্মীয় আত্মিক অভিজ্ঞতা পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স কারো কারো কাছে তাদের নিজস্ব জীবনের অমিলনীয় বা গভীর আত্মিক অভিজ্ঞতাগুলোই প্রমাণের কাজ করে যা তারা যুক্তির আলোতেই ব্যাখ্যা করেন
তবে এখানে দুটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করে। দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা, অন্ধবিশ্বাস বা প্রথাগত ধর্মচর্চা, যেখানে যুক্তি বা প্রশ্ন করার কোনো সুযোগ নেই, শুধু অন্ধভাবে মানা হয়। এটি রেশনালিটিরও বিপরীত। যৌক্তিক ধর্মচর্চা র্যাশনাল ফেথ, যেখানে সত্য অনুসন্ধানের তাগিদ থাকে, দর্শনের প্রশ্ন থাকে এবং যুক্তি দিয়ে নিজের বিশ্বাসকে বোঝার চেষ্টা করা হয়। সংক্ষেপে, র্যাশনাল হওয়া মানেই নাস্তিক হওয়া নয়। যুক্তি যদি কাউকে অন্ধসংস্কার মুক্ত করে সত্য অনুসন্ধানের দিকে নিয়ে যায়, তবে সেই পথ ধরেও অনেকে ঈশ্বরে বা ধর্মের পরম সত্যে বিশ্বাসী হতে পারেন। তাহলে বন বুঝ দাড়ায় গিয়া বঙ্गा बुरु तो मेना कोआ, किंतु एमन भावते आबो झली मेना बोना माने धारणार बायरे चिंता खुना हो बायरे आम जहाँ तीनम चिंता कदा ओना खुना अडी चिंता तायम रे मेनावा जहाँ गेबन चिंते उन भीतर धबी तो बामन चिंता दाड़े चिंता तेगे बामन नाम दाड़े आबो तो ओना चिंता रे बामन चला दाड़े माने उनका लेकाना दिमाग लगा मेना प्रत्येकटी जिनिस रे जुदी बन नेला गहिर उयहर कते जुदी बन नेला बाखान दो ओना को मेना जे पतियाव दो बांग बाड़ाय लगती मेना है से बांग किंतु खबर तपाम कते तो कोनो लाभ दो बनुआ जुक्ति हिजुग तोन पे जुक्ति ते दाड़े तोन पे एड़ा खान के लेवन जे हैं ठीक जतो के ठीक जतो किछु ना प्रमाण दो बांग ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ रगी अड़िस ᱧᱟᱢᱟᱵᱚᱱ किंतु आबो बन जाबन हाब भाव रगे बन बुझ दाड़ा किंतु ओना जहाँ अनुभव करना ओना ᱧᱟᱢ दाड़ाबन कि बामन ᱧᱟᱢ दाड़ा जखन प्रकाशक करना तखन बन ᱧᱟᱢ दाड़ाव करना उनी होड़ा माध्यम ते ताले दुलड़ रगी अड़िस ओना को बांग ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ किंतु मेनाआ उनका गे बंगा बुरु हो बांग को ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱚᱜ करना उनको मेना को एआई दबन कुली किदे गया अडी माने अडी कुली हुई केना अडी जस्ती कुली हुई केना तो मुचाद रे बाध्य कते मेन केदा जे हैं बंगा बुरु दो मेना को गया इन हूँ मानावेदा एआई मेन केदा ले जे इन हूँ मानावेदा जे मेना को गया बंगा बुरु दो ओना रना आयमा प्रमाण मेना तिना किछु ते सृष्टि मेना मिटे मानमिया जीवन तिना रकम अनुभूति मेना रगी अडी स्लोप लालच दुलड़ अडी रकम अनुभूति माने तिना मेंटेन करते कराव कदा को मिटन एप्लीकेशन जहाँ को बनावा मिटन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर मिटन सॉफ्टवेयर भितरी रे जहाँ तीन एप्लीकेशन तहना ओना को तीन चेहरा कते को तैयार कदा नवा माने मानवी जीवन रे जहाँ तीन अनुभूति नवा मिटन उन इजी जिनिस तो बांग कना अनुभूति ओना तो उन सहज ते तो तैयार तो संभव बांग थाहे अडी दिमाग लगा मेना नवा रे मानवी रूप रे आम बुझ दाड़ा जे तीन दिमाग लगा मेना ती मेद जंगा अनुभूति पार्ट्स को सेल टिश्यू ऑर्गन अब डीएनए मानवी को जहाँ डीएनए ओना डीएनए रेगे बुझ दाड़ा आम जे मानवी दो चेलकान रूपे धारण दाड़ा उसूलो ऐसे मोटा है हेंदे ऐसे एसेलो है सानाम किछु ओना डीएनए रेगे बुझ नाम दाड़ा है सब एआई होय मेन कदा जे परवर्ती काल रे होयतो नोआ रना प्रमाण उदु गान हो गान दाड़ा साइंस दारायते बंगा बुरु मेना को से बनु को नितु दो कन्फर्म सही दो बाले दाड़ा जे बंगा बुरु दो बनु को मेनते पूरा गारंटी भाबते दो ठीक है और साइंस को तिसरे हो बांग को देबे दाड़ा जे बंगा बुरु बनु को मेनते जहाँ बाम ᱧᱟᱢ दा बाड़ाय दम बाड़ाय दाड़ा कना किंतु आम ओना यदिम लिया जे ना बनुआ ताले बोकामी दो कोय हुक कना और जहाँ होड़ निजरा अंतर खन आय अनुभव ते मनाव दाय मन गरज दोहो कते उनी होय बाड़ाय दा बाड़ाय कते मनाव दा सरिया उका कना बांग कना ओना को बाड़ाय कते उनी मनाव दाय ताले उनी हो मिटन एक्सपीरियंस मेनाते हेसे आंखा दो बाय कराव दा ताले उनी जहाँ कराव दाय और नापाय तहन कना ना कराव कते शांति मेना संतुष्ट मेना पॉजिटिव पॉइंट निश्चय मेना ओना खातिर को नी मना मनादा हेसे बा और किछु हर दो अनका लेका सेल्फी सौड़ मेना को जे नोवाइन करवा इᱧ चे लाभ हुक कना बंगा बुरु फल डोल माया सौड़ाई माया दाका उतुኝ माया इᱧ दो चे लाभ हुक कना एम गिड़ी का नी तो सुदु गे ओंका लेकान हर को मेना बंगा बुरु दो बनु को जहाँ एम दो बांग सनाया सुदु हताव गे सनाया एम गिड़ी का चेदा अलतु फलतु जगह रे बन चिली एम गिड़ी का चेदा आम बड़ा में पंजाय में तले बाम
ᱮᱢ ᱜᱤᱲᱤᱭᱮᱫᱟ ᱟᱞᱛᱩ ᱯᱷᱟᱞᱛᱩ ᱫᱚ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱢᱮ ᱟᱨ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱚᱱᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱢᱮ ᱦᱮᱸ ᱥᱮ ᱵᱟᱝ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚ ᱟᱹᱰි ᱨᱚᱠᱚᱢ ᱵᱷᱟᱵ ᱛᱮᱵᱚन ᱜᱷᱮᱨᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱠᱚᱭᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱫᱳᱥ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱦᱚᱲ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱥᱚᱨᱮᱥ ᱜᱮᱭᱟ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱦᱚᱲ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱜᱮᱭᱟ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱟᱨᱚ গভীর ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱚᱠᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱦᱚᱲ ᱴᱷᱮᱱ ᱜᱮ ᱥᱤক্ষᱟ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱯᱨᱚত্যেকটি ᱦᱚᱲ ᱴᱷᱮᱱ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱢᱚᱱᱮᱭᱟ ᱡᱮ ᱤᱧ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱥᱤক্ষᱟᱹᱧ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱠᱟᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱞᱟᱜᱟᱜᱼᱟ ᱵᱟᱝ ᱡᱚᱛᱫᱤᱱ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱨᱮ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱜᱮ ᱛᱚᱫᱚᱱᱛᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱯᱟᱸᱡᱟᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱩᱡᱽ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱤᱡᱮᱨᱟᱜ ᱡᱮᱫ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱦᱮᱸᱥᱮ ᱛᱚ ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱨᱟᱹᱜᱤ ᱫᱚ ᱟᱞᱚ ᱵᱩᱡᱽ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱷᱤᱰᱤᱭᱳ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱡᱮ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱫᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱯᱨᱚᱢᱟᱱ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱜᱮᱭᱟ ᱥᱮ ᱧᱮᱞ ᱠᱮᱫ ᱜᱮᱭᱟ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮᱭᱟ ᱮᱭᱟᱭ ᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱩᱞᱤ ᱛᱟᱭᱚᱢᱮ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫ ᱜᱮᱭᱟ ᱡᱮ ᱦᱮᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱤᱧ ᱦᱚᱸᱧ ᱢᱟᱱᱟᱣᱟ ᱟᱨ ᱥᱟᱭᱮᱱᱥ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱡᱩᱠᱛᱤᱵᱟᱫী ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱚᱱᱟᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱚᱱᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱯᱚᱭᱮंᱴ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱵᱩᱡᱽ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱮᱪᱯᱮᱪ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱡᱩᱠᱛᱤ ᱫᱟᱨᱟᱭ ᱛᱮᱜᱮ ᱥᱚᱢᱟধান ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱨᱟᱹᱜᱤ ᱟᱹᱲᱤᱥ ᱟᱞᱚ ᱵᱩᱡᱽ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱩᱨᱩ ᱡᱟᱦᱮᱨ ᱢᱚᱬᱮ ᱠᱚ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱠᱚ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱟᱞᱚᱯᱮ ᱥᱟᱦᱟᱭ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱨ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱫᱟᱲᱟᱭ ᱛᱮᱜᱮ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱫᱩᱱᱤᱭᱟᱹ ᱟᱹᱪᱩᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨᱚ ᱟᱭᱢᱟ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱜᱮᱠᱚ ᱠᱚᱨᱟᱣᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣᱮᱫ ᱵᱚᱱᱟ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱜᱮ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱠᱳᱨᱳᱱᱟ ᱵᱷᱟᱭᱨᱟᱥ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱦᱮᱡ ᱞᱮᱱᱟ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱠᱚ ᱜᱚᱡ ᱪᱟᱵᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ उन समय अब सानताड़ रेन हर दो मिट्टन हो बांग को बड़ी कना ताहले उना गेबोन बुझ दाड़ेयाग कना जे मारांग प्रमाण दो निये गे कना जे आबरन बोंगा बुरु तो अडिये को दाड़ेयाना आर आबो को बांचा बोन को जे आबो दो आमबोन ᱧᱟᱢ दाड़ेयागो कना से आबो दो आमबोन पतियागो कना किन्तु आबो तो ठीक को बांचा बोन गे आबरन बोंगा बुरु को ताहले बोन बुझ दाड़ेयाग कना तिनाक को सरेसा तिनाक को नपाया तिनाक को दुलाड़ बोना तिनाक को भागेया बोना आबरन बोंगा बुरु को ना हितिर गे आबो दो बांको बड़ी चो का अपना मिट्टन हो उन अक्तो ताहले नोवा गे आडी मारांग प्रमाण और उन समय उन प्राय थे प्रत्येक दिन के कोटि कोटि लाख लाख हजार हजार हड़ को बोंगा तलाक कान थे उन अक्तो कोरोना समय सानाम हड़ बन बड़ाया ताहले आ मिट्टन सानताड़ हो बाम बन दड़ाया को जे उनका लेकान दुर्घटना तेको बड़ी ठीक है ताहले नोवा खन दो मारांग प्रमाण दो चेद हो बनुआ जहां बाय पतिया ओंडे चेद हो चिकना बनुआ ठीक है तो कोई को रगड़ी तलो बुझते बना सानाम हड़ बन भागे और सानाम हड़ के पांजार ना कुरुमुटी तोन पे बड़ाय ना कुरुमुटी तोन पे जेत कते अमन तहन मन ठीक है अब जाते नापाय हुयो मन उनका लका बन कई मन तो ठीक है ताले तेने बुढ़े ने बुझा कना सुनियो सोल साम साम